Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadithul Awwal an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Ushayri al-Nisaburi fi sahihihima alladhaini huma asahul kutubil musannafah. Al-Hadits Tsani an Umar radhiyallahu ta'ala anhu aydan qala bainahuma nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد شعره لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدق. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الوفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلتم الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات في كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif Syekh Syamul Kamil Hamid rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faidatun ay hadhihi faidatun yustasna ikecualiaki onapa arbaun empat yuhramna si haramaki kasir arba napana nasaben la rodoan bunten sosoan la rodoan bunten sosoan hunna tining arba al awwalu panika tining sepertama murdi'atu akhika panika ibu sosokna tretan laki au ukhtika atau ibu sosokna tretan bini fala tahrumu maka tak haram asira putih. Asani tining nomor 2 la tahmu panika tak haram kasira murdi'atu waladika ibuun anak laki sampean artinya orang bini senyo soe kompo ya sampean la tahrumu tak haram murdi'atu waladika pasera orang bini senyo soe kompo ya sampean pada astani sutining nomor 3 la tahrumu panika tak haram ummu murdi'ati waladika asali sutining nomor 3 la tahrumu panika tak haram ummu murdi'ati waladika ummu murdi'ati waladika pasera embu senyosoe anak sampean la tahrum panika tak haram ummu murdi'ati waladika kasera embuun reng bini senyosoe anak sampean wala bintiha ben anak binin Ar-rabi'u tining nomor 4 la yahrum panika tak haram alaika atas sampean ukhtu akhika kasera tretan biniin tretan lagi sampean bin nasabin dari stok nasab au radhain dari sesaat Allah baik
min nasabin dari situng nasab, la rodain belah benih la rodain benih tongkel sosuan. Wes. Semakin berhitung faedah. Beda pengecualian ribariin ajelasaki bahwasanya bedereng bini saya haramaki sebab nasab, sebab rodok, sebab musyaharah. Paham? Di dalam masalah nasab napaan saya haramaki, di dalam masalah rodok napaan saya haramaki. Reng bini seheraan saya haram kabin, reng bini paseheraan saya haram kabin dalam masalah rodok. Beda pengecualian. Saya nomor hitung. Murdi'atu akhika au ukhtika fala tahrum. Jadi gula andi tretan lake nyamana Habibur Rahman. Habibur Rahman andi tretan bini onggel sosokan. Otomatis kan bini tretan gula. Tretan kakak onggel sosokan. Maka gula oleh ngabin tretan bini kakak setongkel sosokan. Ukhtun syakik tongkel bapak tongkel ibu haram. Paham? Artinya dengan kakak andi tretan tongkel sosokan, andi tretan bini tongkel sosokan, tak menjadikan reng bini gula setretan biniin kakak tongkel sosokan, tak menjadikan gula ben reng bini ni kah teti mahrum. Ben seteti mahrum ben kakak tok. Paham? Paham? Yes. Atau gula andi tretan bini tonggal bapak tonggal ibu. Tang tretan dia andi tretan bini tonggal sosokan. Yes. Gula andi tretan bini nyamana ila. Ila andi tretan bini tonggal sosokan. Nyamana Cerah. Zainab ragil. Maka Zainab tak menjadikan tak menjadikan mahram sebab tang ale nyuso ka ibuun Zainab. Artena Zainab oleh ekabin igul. Paham nggih? Yes. Nomor 2 la tahrumu murdi'atu waladi waladik. Orang bini senyosoe kompoy. Orang bini senyosoe kompoy. Gula andi anak. Tang anak andi anak. Acak kasar gula andi kompoy, tang kompoy nyuso kareng bini. Reng bini lain. Maka dengan tang kompoy nyuso kareng bini lain ika tak ada tiaki mahram de gula ben kareng bini sesoso bita. Paham? Jadi mahram bentang kau bedok. Ini kan? Paham nggih? Nomor 3 la tahrumu ummu murdiati waladika wala bintiha. La tahrumu ummu murdiati waladika wala bintuha. Jadi gula andi anak nyusa ka reng bini, maka reng bini gula oleh kabin bini karena bini mahram. Oleh gula oleh ngabin
ibuun reng bini senyosoe tang anak. Paham? Yes. Atau gula oleh ngabin anak biniin embuun reng bini senyosoe anak. Artena gula oleh ngabin tretan tirina gula oleh ngabin tretan biniin anak gula setunggal saja. Paham nggih? Yes. Yang nomor 4, la yahrumu alaika ukhtu akhika min nasabin aw radha'in. La yahrumu alaika ukhtu akhika. Ini nih. La yahrumu alaika ukhtu akhika min nasabin aw radha'in. Ini ka aslina amburan bil bahasa. Allahu a'lam. La yahrumu alaika ukhtu akhika min nasabin la radha'in. Jadi pemahamna mun negara os tretan biniin sampeyan dari jalur nasab ini kata haram atau dari jalur rodha mun ngalap pemahaman kita. Tapi salah. Mun pada nikah bisa gigi. Gula andi tretan lakeknya mana Habibur Rahman andi tretan bini tunggal sos. Maka gula oleh ngabit tretan rodon. Paham? Ini kan masuk. Tapi mun ikala pemahaman jenika tretan biniin sampean haram ikabit baik dari jalur nasab. Lah, la yahrumu tretan biniin sampean tak haram ikabit walaupun baik dari nasab atau rodha. Ironik. Jadi sebener tretan andi tretan rodha, bulan di tretan tepak, cakik tretan laki. Tongkol bapak ibu tretan laki aja ya andi tretan rodha. Maka gula oleh ngabin tretan bini rodha. Wes. Bingung siapa? Bingung. Bingung ulang-ulang boleh. Wes. Sanian ini dan nomor 2. Ma panika orang bini sila nama yahrumu seharam konapa ma bil musaharati sebab kamantuan ai bin nikahi sebab tekis sebab pernikahan. Al awwalu tining sepertama umuz zaujati panika mbuun bini oleh pikir mertua. Wakadzalika ban akatika disaka disa umuz zaujah al jaddatu tining babini li abin ikandi tunggal bapak au li ummin atawa ikandi tunggal ibu. Sawaun panika pada baik dukhila idukhul pasara biz zaujati kalaban bini amla mutabuntan. Sawaun panika pada baik dukhila idukhul atau ijima konapa pasara biz zaujati bini amla atau punten. Madama ukida dan salakina akad ala zaujati atas bini fal aqdu maka tining akad alal banati atas banyak-banyak anak yuharrimu panika ngaramaki konapa akad al ummahati da kebanyakan
banyak ibu. Asani tining nomor 2 ar-rabi batu panika anak tiri. Ar-rabi batu panika anak tiri. Wa hiya tining Rabibah bintu zaujati panika anak biniin bini. Asani tining nomor 2 ar-rabi batu panika anak tiri. Wahia tining Rabibah bintu zaujati panika anak bini wa banatiha banyak-banyak anak-anak banyak-banyak anak biniin anak bini. Wahia tining Rabibah bintu zaujati panika anak biniin bini wa banatiha banyak-banyak anak biniin bintu zaujati. Wa bintu ibni zaujati ben anak biniin anak lakiin bini. Wa bintu ibni zaujati ben anak biniin anak lakiin bini. Wa banatiha ben banyak-banyak anak biniin bintu bini. Ben banyak-banyak anak biniin bintu ibni zaujati. Syaratnya bisyarti ayyakuna kalaban syarat kutubadah pasir zawud dakhala panika ajima pasir zawud ajima bizaujati kalaban binih fadukhulu maka tining jima bizaujati kalaban binih yuharrimu panika ngaramaki pona badukhul albanat tidak kebanyakannya anak bini. Asali sutining nomor 3 zaujatul abi panika binine bapak. Zaujatul abi panika binine bapak. Alasna li qaulihi ta'ala karena dia benar Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketina pada Gusti Allah wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa wala tankihu bencek ngabin pasera sampean kepi wala tankihu bencek ngabin pasera sampean kepi ma ada kaureng bini sila nama nakaha se ampun ngabin pasera abaukum banyak-banyak bapan sampean kepi nyata minan nisa'i dari banyak-banyak orang bini. Nyata minan nisa'i dari banyak-banyak orang bini. Rabi'u tining nomor 4 zaujatul ibni panika binina anak. Zaujatul ibni panika binina anak. Wa illam yadkhul halasana janta ajima. Wa illam yadkhul hala sanadan ta'jima biha kalaban zaujah waladuhu pasera anaan waladuhu pasera anaan ab waladuhu pasera anaan ab. Li'itlaqi qawlihi ta'ala karena mutlak kedabun Gusti Allah Ta'ala li'itlaqi qawlihi ta'ala karena mutlak kedabun Gusti Allah Ta'ala Rabbana wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa halailu abnaikum ben banyak-banyak orang bini halal lah sampean kepi dan banyak-banyak orang bini halal lah anak sampean kepi wa halailu abnaikum dan banyak-banyak orang bini halal anak sampean kepi alladzina silan alladzina min aslabikum dari
anak kandung sampean kaping. Dan sulbun ya tulang rusuk. Min aslabikum dari banyak-banyak anak kandung sampean kaping. Yes. Pernikahan. Yes. Orang bini seekabit sebab dana pernikahan ingki gak dito umuz zaujah mbuun bini tak kasar matua bini matua tak oleh ikabit matua tak oleh ikabin di anak bini paham? Yes. Wa kadzalika al-jaddatu li ummi zaujah amla madama ukida ala zaujati fal aqdu ala al-banati yuharrim al-ummahat. Yes. Jadi reng bini ketika mari ikabin lihat ini reng bini ketika mari ikabin atau mari akad nikah ben selake baik mari ejima atau tak mari ejima maka matua bini pokoknya haram nikah bini paham atau sebaliknya matua laki ngabin ke bini paham oleh haram jadi pancerna kor mari akad bedereng laki ngabin reng bini kor mari akad mak kita ejima matuan haram ikabin lah teti mahram mah betul wudhu undan tak betul wah karena lah teti mahram bil musahar paham mahram bil musahar. Saya nomor telo zaujatul abi binina bapak cerita nah bapak akabin ben orang bini selain ibu karena ibu tiri jadi zaujatul abi ibu tiri nikah hukum haram ikabin bi anak binisbat anak ngabin reng bini mereka bin reng tua maka hukum haram ikabin ya paham gak? Jadi ibu tiri hukum haram ikabin binisbat ke anak alasanna liqaulihi ta'ala karena berdasarkan Gusti Allah dalam Al-Qur'an wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa orang bini semare kabin bi bapaan maka nak foto tak oleh ngambil orang bini paham? Yes. Saya nomor 4 zaujatul ibni mantoh jadi mantoh bini sebut kamat tua tak oleh ngambil binin anak paham ya? Matua tak oleh ngabin binin anak contoh Farhan andi anak Badrus andi bini dede otomatis dede jadi mantona Farhan paham jadi Farhan tak oleh ngabin dede karena lamari kabin bi anak mula mari telakar ang anak sanya membetulus telak bendede bagi oleh kabin tak oleh beda deki jelas lagi haram mu'abbad muharramat mu'abbad beda muharramat mu'akkad beda haram ring bini ya haram seterusnya oleh kabin beda orang bini ya haram pun penyebab lah ada beda sebab beda akibat pun penyebab lah ada deki oleh kabin yang mana haram mu'akkad dah sakit deki yes dan nomor 4 mantok zaujatul ibni binina anak wa illam yadkhul biha waladuhu li itlaqi qaulihi ta'ala wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum yes
Jadi bini na anak atau mantoh bini sebut kamat tua tak oleh ikabin. Walaupun anak gele mari akabin king tak ijima bini. Or mari akad maka tak ijima maka matua hukum haram ngabin mantoh. Paham? Cerah mun si gele umuz zaujah dan si gele si pertama umuz zaujah matua bini hukum haram ikabin baik anak bini gele itu khul atau tidak. Pokokon mari akad matua haram ikabin. Jadi cerpan-cerah akad. Manabi robiba anak tiri cerpan-cerah jima. Wis. Anak tiri ketika bedereng laki ngabin reng bini andi anak otomatis kan anak tiri. Embun mun mari kabin yang kita ejima. Selama tak ejima anak gelegi bisa kabin mun lamari telang beni itu. Paham? Karena ratinan anak gula ratinan anak tiri nu paham. Telak ibuun kita. Telak karena kita ejima maka oleh ngambil anak tiri. Tapi mula ejima ibuun maka anak tiri itu oleh haram muabbad terus. Jadi mun anak tiri nikah cerpan-cerah mun ibu mari ejima oleh yang laki ngambil anak tiri. Tapi mun matua kurla mari akad ejima atau tak ejima si anak de maka matua bini tak boleh nikah. Yes. Jadi seharam sebab adanya pernikahan, seharam sebab kamantuan ingki panika bedempa se nomor situ seharam ikabin ingki kaadito ummuz zaujah matwa bini se nomor 2 ar-rabibah diulang apa boleh reng bini seharam ikabin reng bini haram ikabin sebab adanya pernikahan ingki kaadito matwa bini korla anaan mariakat ijima atau tak ijima maka matwa hukum haram ikabin. Nomor 2 anak tiri hukum haram ikabin. Catatna bila haram ikabin mun mari akad ben ibuun pas ijima. Mun ibuun kita ijima pas reng laki gele nolak ka ibuun mari eddana ngabin anak tiri hukum oleh selama kita ijima ibuun. Nomor 3 zaujatul abi binina bapak nikah tak oleh ikabin. Tak kasar ibu tiri hukum haram. Nomor 4 binina anak. Paham? Mari ejima atau tak mari ejima or mari akad binina anak tak oleh ikabin. Paham? Faidatun ay hadhihi faidat. Kullu man tining saben-saben orek wati ase awate wate ini ke bahasa alus niat asejima. Kullu man tining saben-saben orek wati ase ngawate paserakman ngawate imro'atan dak ka orang bini bimilikil yamini sebab kepemilikan perbudakan bimilkil yamini sebab kepemilikan perbudakan au bisyubhatin atau sebab wate syubhat au bisyubhatin atau sebab wate syubhat harum maka haram alaihi atas man harum maka haram alaihi atas man
Kenapa si haram nikahu ummahatiha ngabin banyak-banyak buun ma imro'ah. Harum maka haram alaihi atas man kenapa nikahu ummahatiha ngabin banyak-banyak ibuun imro'ah. Wa banatiha ban banyak-banyak anak biniin imro'ah. Wa hurrimat ban ihramaki hiya pasera imro'ah ihramaki ala abaihi atas banyak-banyak bapaan man ala abaihi atas banyak-banyak abad man wati'ah wa abnaihi ban banyak-banyak anaan man wati'ah wa abnaihi ban banyak-banyak anaan anak lakiin man wati. Wis. Mangken mun beda orang laki mare ajima ben orang bini beda orang laki mare ajima mare awote sudah nggak boleh mun beda orang laki mare ajima atau awote ben orang bini sebab ilkul yamin ini kenapa sebab kepemilikan perbudakan sebab andi budak bini pas ijima oleh ya oleh budak bini ijima pagi karena kepemilikan milkul yamin. Mun beda orang laki mare ngawote atau mare ajima ben orang bini maka orang laki gila tak oleh ngabin ibuun reng bini nikah atau tak oleh ngabin anaan reng bini ulang nggak boleh mun beda orang bini mun beda orang laki ikabin bi reng bini mun beda orang laki ngabin orang bini mare ajima ben orang bini baik jima sebab kepemilikan atau sebab watak syubhat maka reng laki gila tak oleh ngabin ibu undang bini nikah atau tak oleh ngabin anak bini paham watak syubhat ni kayak ngapa tak watak syubhat nikah contoh beda dua orang bini A dan B si A bini na Sudirman galo si A bini na Sudirman suatu malam binin Sudirman amain beda B ada binin Sudirman B kancana binin amain kakona A sebini main nengi kap sepada ring bini sedua ini kata gitu sebini Sudirman si A masuk Sudirman esongku tak ada reng bini ilmu kamar esongku tak ada reng bini selain bini nah ternyata pas ajima pas odik lampu nah ternyata si ajima bini TV apa saya mah bini kah si ajima reng bini lain pas andi anak nyamana nih kau wote syukur ajima ing tak sengaja milih orang maksudnya paham isbat kaseran Ustaz nandian anisbat kai buun paham anasab kai itu wate bil milki atau wate bil syubhat mun orang laki mare wate bendeng bini baik wate bil milki atau bil syubhat maka reng laki gula tak oleh ngabin
embundeng bini ya atau tauleng ngabin anak bini tauleng wis wa hurrimat hiya ala abai atau dari pihak ring tua lakeen ring lake nikah tak oleh ngabin anak semarejima bi anak jadi mat ring tua lake tak oleh ngabin orang bini semarejima bi anak nikah paham far'un ay hada anwa'ul muharramati tining banyak-banyak macam mah orang bini si haram minan nisa'i dari banyak-banyak orang bini minan nisa'i dari banyak-banyak orang bini al-awwalu panika tining pertama muharramatun panika banyak-banyak orang bini si haramaki alat takbidi atas saterus alat takbidi atas saterusah tining muharramat alat takbid ma panika muharramat sila nama sabab ko sa ampon kaada pun apa ma nyata nami muharramatin nasabi dari banyak-banyak orang bini si haramaki sebab nasab warradai ban sebab tunggal soswan wal musaharati ban sebab pernikahan asani tining nomor 2 muharramatun panika banyak-banyak orang bini si haramaki alat takiti atas batas waktu alat takiti atas batas waktu wahunna tining muharramat alat takid al muharramatu panika banyak-banyak orang bini liwujud disababin karena bedana sebab silana liwujud disababin karena beda sebab yamna usanya nyeke pun apa sebab nyeke min nikahiha dari ngabin muharramat min nikahiha dari ngabin muharramat Idza zala maka idul menaikana hilang pun apa sebab Idza zala maka idul menaikana hilang pun apa sebab jaza maka benang nikahuha pun apa ngabin muharramat wa hunna tining al muharramat ala takkid wa hunna tining al muharramat ala takkid al awwalu wa hunna tining al muharramat ala takkid al jam'u panika ngumpulake al jam'u panika ngumpulake bainal mar'ati ing dalem antara naring bini wa ukhtiha bantretan bin mar'at wa ukhtiha bantretan bin mar'at sawaun panika pada bae sawaun panika pada bae akana tining kutubadah al ukhtu pasera tretan bini syakikotan panika tongkel bapak ibu syakikotan panika tongkel bapak ibu auli abin atau ikandi tongkel bapak auli abin atau ikandi tongkel bapak auli umin atau ikandi tongkel ibu au minar radhaati atau dari tongkel sosokan B al jam'u panika ngumpulake bainal mar'ati idul antara ring bini wa ammatiha ban bibiin mar'ah bibi tretan binin bapak au khalatiha atau bibi tretan biniin ibu kon
Jadi mungkin aja sakit macam-macam muharramat beda dua. Muharramat nikah beda dua. Orang bini seharam ikabin nikah beda dua. Jadi beda haram salanjengna, beda haram abatas tersebut. Paham? Pasairaan seharam atas salanjeng. Orang bini seharam ikabin atas salanjengna ingki gak dinto orang seharam sebab nasab. Jadi mau total beda 14. Seharam sebab nasab beda itu. Seharam sebab rodok beda 2. Seharam sebab musyahara beda 4. Jadi totalnya 14. Nikah seinnas dalam Al-Quran. Pokoknya seinnas dalam Al-Quran nikah hukum haram alat takbid haram seterusnya. Paham mai? Paham. Terus paham. Jadi haram-haram saya sebut lagi segala wah. Nikah haram seterus. Jadi mahram. Okay. Saya nomor 2 haram alat takkid. Beda keharaman seabatas waktu. Beda keharaman seabatas. Haram king beda sebab. Mun sebab jelas ada pasti haram. Asal ngadi. Pasaran si haram ikabin. Orang bini seharam alat takkid ingki kadito al-jam'u bainal mar'ati wa ukhtiha. Reng laki ngabin reng bini aja andi teretan bini. Maka reng laki nikah tak oleh ngabin reng bini sisa teretanan sekaligus. Paham? Baik akad sekalian atau dukale. Mari akad benci A pas akad benci B. Sedangkan B mari akad benci A pas akad benci B. Ini tak sah. Paham? Tak oleh ngumpul lagi 2 orang bini sisa teretanan. Yes. Baik reng bini gila tongkel bapak atau ibu atau tongkel bapak melolo atau tongkel ibu melolo. Kami beda sama kan adin mun setereka jarang tapi mun yang tua ngepolong anak gitu. Anak ngepolong ibu beda kejadian apa sebab kami pasti tidak ada sekat ada batas pada naban ipar saroma yang kebiasa aduh padahal ini mahram sama ipar. Karena upama sampean nanti ipar laki itu dan bini. Sampean kok tutup aurat karena bini mahram guys. Paham ya? Atau kayak lagi kan di ipar bini. Soro tutup si bini. Bini na tereta nambian. Harap bini mahram. Semakin pakai kebetingin teng. Karena biasa itu ngeromah yang keberatan nanti di manusia itu andi nafsu paham ki keng karena beda aturan dari syariat nikah seharam nikah seharam maka jadi takut sing ngelakona perkara seharam beda lakar betul sih tak uning ka hukum beda si uning hukum keng padahal yang kerek ya abis tapi bengal muka aurat iadaan para angku ini kan paham ya sebenarnya guru gula Sayyidina Muhammad Najih mun beda orang tahu kahokop tahu ilmu agam pasti ikalak artinya kalakan aksona berarti ilmu nata'an semun ku puluhan tahun saya ngaji puluhan tahun jasa sekolah madrasah puluhan tahun sampai piala tak dua selama hari sampai piagam riak sampai apa tapi bengal melanggar ilmu sekawan berarti tak butuh istighfar paham ya
Jangan nikah sebisa mungkin kita nikah ngelakon nikah ilmu sekuat mungkin. Teng di masyarakat hujan mukaan Allah. Paham? Abi al-jam'u bainal mar'ati wa ammatiha wa khalatiha. Jadi tak oleh reng laki ngabin orang bini sekaligus ngabin bibiin. Paham? Farhan ngabin pira upah pira andi bibi dede, maka Farhan tak oleh ngabin pira sekaligus ngabin dede. Paham? Jadi tak oleh ngabin reng bini sesetere tangan. Boleh tak oleh ngabin reng bini ben majadi. Baik majadi dari ibu atau dari bapak. Paham ya? Nikah al-muharramat se alat takkid. Upama bedereng laki contoh bedrus ngabin pira andi teretan dede. Upama bedrus apesa bentira karena tak cocok benih karena tak bedanjai karena bedrus orang ini orang itu orang teknik jadi bedrus pira orang rajin orang kote orang iya upama telak bedrus mula telak bentira maka bedrus selama idna mare idda telak kemare kira bedrus oleh ngabin tereta dia nak ngalih kambak koi pak dede upama salah pak dede enak setia ia perang kita apolo upama jadi mun seteretanan ikapin sekaligus tak oleh reng gini kayak kabin sekaligus mun maria telak tak apa-apa bedrus ngalih dede. Paham? Nikah seekocak pun sebab ki beda maka tak oleh ngambil tereta. Saya rasa sebab binin tipi pun binin tipi ki kapolok maka tereta nabi ini tak oleh kapolok. Mula sebab ada kola putus berbira kola tandi ikatan hubungan nikah maka oleh ngambil dede karena sebab lah tak ada. Paham? Nikah kocak haram muakkad. Paham? Atau kan segi burung Farhan ngabin pira bibiin dede selama apolong berpira Farhan tak oleh ngabin dede. Upama Farhan apa apesa ben pira boleh Farhan ngabin dede. Ini contoh. Paham? Jadi ini garis bawahi muharraman alat takbir muharraman alat takkid ini kebanyak tahun ning orang ini. Paham? Jadi mbian se oning ni kak garis bawahi kemudian mulang-mulang kabele karet mo itu. Ika se koca ilmu berantai nularaki. Ada cara nularaki ilmu nikah se efektif, se lebih berkat katebek ngaji dengan secara tetap. Paham? Jadi gula itu lari ilmu dari tang guru. Gula nularaki kamu. Ketika wajibna orang andi ilmu nikah nularaki nyebaraki ilmu nya mana li'la kalimatillah ajunjung agama Rasul lebet ilmu mun lebet amat cara makisah asal cuma bumbu ada cerita orang lakon rok pengajian pakai kapenter ada mengerti nih sekoni tapi mereka kapenter diseringin di ngaki pengajian pas suruh muka kitab suruh macam bisa dan tek dulu boleh saya apoluan tahun ngaji kaki pada cerah aja deh pada muka nahu muka jumia kadang salah macam banyak kesalahan. Paham? Sela adik guru nih kak sela adik guru didik apaan boleh saya adik guru didik ya tumre bodan nikah beda saya adik guru didik abid kita mau tahu macam apa gencer
penting ngaji. Ngaji belajar. Paham nggih? Yes. Mas'alatun ay hadhihi mas'alatun. Idza aqada dan malaikana ampun akad ar-rajul pasara orang laki ampun ngakati alam roatin atas ring bini. Cuma aqada maka kare-kare ngakati pasara rajul ala kholatiha atas bibiin imro'ah. Cuma aqada maka kare-kare ngakati pasara rajul ala kholatiha atas bibiin imro'ah. Waqa'a maka terjadi al-aqdu ponapa akad asani sen berdua. Waqa'a maka terjadi ponapa al-aqdu akad asani sen berdua tengkana batilan hale tak sah. Batilan hale tak sah. Wa dalam na'lam ban idan malaika na taoning basara kaula sadaja. Wa dalam na'lam ban idan malaika na taoning basara kaula sadaja. Taoning ayyal aqdaini deka di maka di mana akad dua. Ayyal aqdaini deka di maka di mana akad dua kana maka badang ponapa akad awalan idalem pertamana batola ani kebetan. Ponapa al-aqdani akad dua. Yes. Mun badar reng lake ngapin reng bini mari akad ben reng bini akad pertama. Mari akad ben reng bini pas akad ben bibiin sebini maka sesa se pertama reng lake gele sesa se akabin ben reng bini se pertama. Adapun se akad ben bibiin kata sah se nomor 2 tak sah. Paham? Jadi mun badar reng lake mangken mun badar reng lake ngabin orang bini panakan ben bibiin papolong keng tak temu selebih keluan saya dindu kalau tahun lampau apa keluan bibiin saya kabin apa keluan panakan saya kabin maka dua-duanya tak sah. Tapi ini kepaham mas'alatun ay hadhihi masalah idza tulikon idan mereka na itlaq az-zaujatu pasera bini fala yajuzu maka tas. Idza tuliqat idan naikana itlaq az-zaujatu pasara bini fala yajuzu maka ta'sa al-aqdu pun fala yajuzu maka ta'ulle al-aqdu pun apa akad ala ukhtiha atas teretana zaujah ala ukhtiha atas teretan biniin zaujah au kholatiha atau bibiin zaujah au ammatiha atau bibiin zaujah illa ba'dan qida'il iddah kecuali saampuna rampung iddah. Illa ba'da qida'il iddati kecuali saampuna rampung iddah. Wis. Dan segala beda haram muabbad haram selamanya, beda haram muakkad. Un beda kejadian. Contoh, ingat segi burung. Bedrus ngabin pira maka bedrus haram ngabin bibiin dede. Paham? Mula mari ngabin panakan atau oleh ngabin bibiin. Upama pas bedrus karena banyak konflik segala pada beberapa orang bedrus jangan pira orang nikah dan si bedrus pira orang nikah atlak wis pun kita mari iddan kita totok ini pun iddan kita totok kira maka tak oleh bedrus ngabin sebalika pun iddan pira nika kita totok coba langsung ngalake
Mulai bini setia siya mare telak setia, malam malaki. Kaya kau na zina, apa? Karena ki bini na orang status siya. Paham ki? Patotok idda nagal. Jadi reng bini mun mare telak, selama berada dalam idda status ki bini na. Maka kewajib na reng laki senelak dua ngalati ni si bini. Kenapa aku dengan sesuai kenapa kau sebiasa. Ibri Roma, ibri kenang. Kewajib na si bini habis menahan diri, taatin laki, make up. Itu nahan selama itu. Tak lewar keluaran, tak oleh tak ceritaan bener keluar. Lesel kecangkeman jangan itu. Kecangkeman ini kecoloan, cangkem elek, colok tube. Jadi tak lewar keluar, ning bini selama itu. Tapi nih belakar ki punya tahun yang tinggi tentet nih punya tahun yang kahok sehingga andi anggapan orang-orang semakin kan mun mare telak bini tak bini paham sebenarnya ini kepada Pak bisa sampean mun mare telak bini nah selama idda ki bede status ki bini titik mangkana orang laki bisa ngocak lek ketang bini ya kasar rujuk tetap binin boleh tanpa akad baru tanpa mahar baru paham yes. Mula lebar dan itu berarti status binin lah tadi wis lepas paham ya nikah kebelah bisa sampai nikah hukum penting dosa kena ongkuan dosa ilmu nikah putai pada pak dosa mula tahu pas ikalaku bi pelakunya mulai kan tidak ada investasi siapa yang raja kecuali amal jariyah lebat karena mun ilmu nikah turun temurun mun masjid asadaka betang asadaka betang atau awakaf betang ke masjid betang pas ada ini kejadian tadi Bota kan terbatas, tapi mun ilmu kan bisa turun lagi ke sera boy. Ada sing ngaji ngani kakak binin ji. Ada binin nah, iya kalian ji. Ada alen, iya kapan? Jadi tidak ada batas, paham? Karena mun investasi itu njeret, makai fasek, makai fasek. Orang andi ilmu ni kebul jemuk, paham? Dan minhajul muta'allim lah, paham? Fasik muljib ahli ibadah saya tak berilmu ben ahli ilmu saya tak patah ibadah lebih utama orang ahli ilmu kataku ahli ibadah saya tak andil jadi kita boleh kesan alam dengan kadang sandi ilmu wah bila tak terang ya ini pasti ujung TV berapa ini tak pejeng ke masjid. Tarawih itu kan tak harus masjid. Pejeng jemaah lebih utama. Tapi suatu ketika Rasulullah tak apa. Sebenarnya tarawih itu berawal dari tahajud. Berawal dari tahajud. Tahajud kalau gua bi Rasulullah. Beda orang amak mau minjudin. Jangan kamu yang punya masjid ni mah. Takut bi Gusti Allah wajib aki. Takut orang saya amak mengemuk wajib. Semalam di malam kita ada Rasulullah. Di malam keempat atau malam ketiga. Dan andai Rasulullah tak hadir. Arab takut dari sana bi Gusti Allah wajib aki. Jadi sebenarnya tarawih itu berasal dari awalnya dari tahajud. Ikocak iya mu Ramadan. Di malam Ramadan, malam Ramadan itu tak harus tarawih. Salat tahajud ikocak tarawih. Usolli sunnata qiyami Ramadana ikocak tarawih. Paham? Asolat belum rokaat ikocak tarawih
12 rakaat tarawih. Paham? Keng beda versi, beda perkhilafan di kocak tarawih de. Tapi bagi kita sila kasih apa aja. Sekala sampai ibadah. Ketika bagi mereka apa? Tahajud 2 rakaat itu minimal. Itu sudah dikatakan. Maka jangan berburuk sangka kau orang dan tak mengkata tarawih. Jangan pakai yang kata apa aja. Jangan seperti itu. Kadang yang ngahiraki sebelum masuk pas saya terlepas. Mungkin Pak Hijab juga muntak. Bakal banyak ilmu muntak. Ini menjustis tau. Mangkolla ilmuhu kasura itiratu. Orang yang mensakoni ilmuna maka banyaknya lagi orang, kencangnya lagi orang. Paham ya? Yes. Al-uyubu allati turaddu al-mar'a Allah Ta'ala. Al-Fatihah.